warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom meeting dalam rangka tahlil dan doa bersama untuk mendoakan almarhum Bapak Arjuna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah beliau, mengampuni segala dosa dan hilapnya, melapangkan alam kuburnya serta menempatkan beliau di tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabiin, tabiut dan tabiin, hingga kepada kita semua selaku umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Cecep selaku Ketua Kelas A34, Bapak Agus Harip Ropiki selaku pemimpin tahlil, Bapak Dudi Samhudi yang akan memimpin doa, serta Bapak Ibu segenap keluarga besar A34 Winsiber Syekh Nurjati Cirebon. Saya selaku pemandu acara pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kebersamaan kita pada malam hari ini menjadi amal ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, amin. Sebelum memasuki rangkaian acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka acara kita ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Kelas A34, yang ketiga tahlil bersama, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, 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 amin. Memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Kelas A34 kepada yang terhormat Bapak Cecep, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya hormati dan saya cintai rekan-rekan semua kelas A34 PJJPAI Angkatan Kedua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehat, kesempatan untuk bisa bermuwajahah dalam rangka mendoakan bersama teman kita ya, teman, rekan yang bersama-sama dari semester pertama ya, kita tahulah perjuangan beliau ya, dari semester 1, semester 2, semester 3 hingga di akhir menuju finish. Allah lebih sayang beliau. Mudah-mudahan apa yang telah almarhum lakukan selama di dunia ini menjadi amal ibadah untuk almarhum. Kebaikan-kebaikan beliau mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahannya mudah-mudahan diampuni dan ditempatkan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebenarnya saya tidak sengaja ya mengetahui kabar beliau itu. Karena
ketika saya mengecek rekan-rekan yang belum sempro, belum kompre, ini semuanya sudah menjawab. Ada yang menyahut, ada yang menimpali. Tapi ada satu yang luput. Kemana ini? Nggak ada informasi. Di WA nggak jawab. Hari berganti hari. Saya tunggu lagi, saya WA lagi. Dan kemarin ketika ada waktu senggang, saya telepon. Kemudian yang ngangkat istrinya. Saya kira Pak Ajunan nggak ada, lagi di luar. Saya bilang, ya udah nanti kalau Pak Ajunannya udah pulang, saya tunggu apa? Suruh telepon saya. Nah dari situ baru istrinya bilang Pak Ajunan udah meninggal. Itu saya kaget juga itu. Nah untuk rekan-rekan mohon ya untuk aktif berkomunikasi gitu. Ini saya juga udah menyampaikan ke istrinya. Ini kenapa nggak sampein ke saya gitu? Ya minimal nyaut lah di kelas kan masih gabung sama grup kelas. Maaf, maaf Pak, lupa lah ya udah gak apa-apa lah. Ya alhamdulillah. Dan ya bagi rekan-rekan juga semuanya mudah-mudahan sehat semuanya ya. Dan Amin, amin. karena perkuliahan kita masih berlanjut, artinya harus ada konfirmasi tentang diri kita pribadi ya. Khususnya paling tidak informasi ke kelas lah. Apalagi sekarang kan lagi sibuk-sibuknya munakosa gitu. Jangan sampai nanti pas pelaksanaan munakosa tiba-tiba nggak ada kabar gitu. Ya mohonlah berkomunikasi kalau misalkan memang sedang sakit, tolong komunikasi aktif. Ya paling tidak di grup lah. Kalau misalkan di grup tidak sempat gitu kan, japri ke saya lah nggak apa-apa. Ya, yang penting kita berkomunikasi. Jadi jika ada apapun, ya wallahu alam kita kan nggak tahu. Namanya umur tidak ada yang tahu. Jadi diharapkan rekan-rekan semuanya untuk aktif berkomunikasi. Apapun permasalahan tentang pelaksanaan, baik itu yang belum sempro, yang belum kompre, komunikasi aktif. Mudah-mudahan ada solusi, ada jalan. Yang memang sedang dalam proses munakosa, ya ditunggu saja. Mudah-mudahan segera ada feedback yang terbaik. Dan mudah-mudahan segera di ACC dan Amin, dapat amin, amin. penjadwalan. Dan yang belum sempro, paling tidak sudah daftar dulu. Adapun penjadwalan bisa menyusul. Jadi kalau misalkan belum daftar ya agak repot. Ada juga beberapa ada rekan yang kemarin tuh ketika saya hubungi gitu kan, ada yang memang lagi males gitu, lagi males karena memang sudah tidak ada apa ya, sudah nggak punya esensi lagi dari perkuliahan ini. Artinya beliau sudah gelar sudah punya dan progres di karir juga sudah bagus. Artinya sudah nggak ada apa ya, udah nggak ada urgensinya lah lanjut perkuliahan. Ini saya sampaikan, kita ini kuliah dengan beasiswa dari pemerintah. Artinya kita ada ikatan kontrak sampai semester 8. Kalaupun misalkan semester 8 nggak selesai, berarti harus lanjut semester 9. Kalau kita putus di tengah jalan tanpa ada alasan yang urgen ya, hanya karena malas saja, ini kita dikhawatirkan ke depannya kita diminta untuk mengembalikan seluruh biaya yang pernah didapatkan oleh kita. Ini repot lagi kan? Jadi ya pesan saya mah mudah-mudahan ya kita lanjutkan saja lah, lanjutkan. Mau males kek, mau bosen kek, mau ini mau itu, kita lanjutkan. Nyicil lah, nyicil. Kalau misalkan nggak paham, tanyakan ke saya boleh, ke teman-teman yang lain juga boleh. Ya, jadi saya harapkan komunikasi aktif rekan-rekan semua dan mudah-mudahan kita semua sedang berjuang dan nanti mohon diselipkan doa untuk perjuangan kita mudah-mudahan diberikan kelancaran dan mudah-mudahan semuanya lulus di semester 8 tanpa lanjut ke semester 9. Amin. Itu saja sambutan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Cecep yang telah memberi sambutan. Semoga apa yang diharapkan dan yang menjadi harapan serta doa senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Amin. Selanjutnya memasuki pada inti acara, yaitu pembacaan tahlil bersama yang akan dipimpin oleh yang kami hormati Bapak Agus Sarip Rofiki. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memimpin rangkaian bacaan tahlil pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat ganda serta senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan umur, dan kemudahan dalam setiap langkah kebaikan yang beliau lakukan. Amin. 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 Kepada Bapak Agus Amin. Rofiki, Amin. waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama tujuan kita berkumpul malam hari ini, berdoa untuk teman seperjuangan kita yang tadi disampaikan Bapak Ketua, membersamai kita dari awal sampai pintu gerbang terakhir ya. Tinggal malah satu langkah banyak seperti itu. Tapi takdir berkata lain. Kehendak Allah berkata lain. Kita semua boleh berencana, tapi Allah punya irodahnya sendiri. Sebelumnya mari kita istighfar, ya. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحضرة آبائه وأمهاته وذريته وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والصوفية المحققين والأولياء الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وبلادها وجبالها وأوديتها، خصوصا سيكون برباني والعرب الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا من بركات مكرمات في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونخص خصوصا إلى روح Bapak Arjuna bin أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد نويت ذكر وتقربا إلى الله وخروجا من جميع المعاصي أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Agus Sarip Rofiki atas bacaan tahlil yang telah dipimpin. Semoga seluruh bacaan yang telah kita lantunkan menjadi amal soleh Amin. diterima oleh Allah Subhanahu Amin wa ya Ta'ala Allah. dan pahalanya Amin. dihadiahkan kepada almarhum Bapak Arjuna. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan Amin. bersama-sama Amin. memanjatkan doa Amin. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh yang kami hormati Bapak Dudi Samhudi. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih atas kesediaannya memimpin doa pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan dengan limpahan rahmat dan keberkahan. Kepada Bapak Dudi Samhudi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدا يكفي نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد. آمين يا الله. بجاه وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا تحصى كما أثنت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد آمين يا إذا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى نرث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. آمين. اللهم ارحم سيدنا محمد. اللهم آمين يا سيدنا الله. محمد. اللهم آمين. محمد أبوافر أمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. آمين. اللهم آمين يا الله. سيدنا محمد فرجا عاجلا عاجلا يا رب العالمين. اللهم نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في وأمنك وجوارك ومعينتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد. اللهم اشفنا بالعافية والسلامة وأحينا بالتقوى والاستقامة وأعنا بالندم إنك سميع دعاء يا الله يا الله يا الله العالمين. اللهم يا الله من القرآن العظيم وهلنا هادية واصلة آمين يا الله. آمين يا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأولاده وذريته وعشره وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمجاهدين في سبيل الله والعالمين والملائكة المقربين وإلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره العزيز وإلى حضرة السنة والإسلام وإلى أولياء الله تسين جابر السماطراني وإلى شريف جدي جربان يا الله وإلى مؤسس نهضة العلماء وإلى حضرة جميع الحضور المسلمين
muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya Amin. والمغرب يا بر وبر يا خصوصا أبانا Amin. وعمتنا وجدنا وجدنا وشيخنا وإلى خالد فيها درجة معه Amin ya Allah. وأنا Amin. خصوصا Amin. خاصة Bapak Arjuna bin Fulan اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل Amin ya Allah. قبره روضة Amin للذين ya آمنوا Allah. من Oke. الكفار النيران ربنا Ya ظلمنا Allah. أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا Amin. لنكونن من الخاسرين Amin. رب Amin. اجعلني Amin. Amin. ربنا تقبل دعاء Amin. ربنا اغفر لي ولوالدي Amin. وللمؤمنين يوم يقوم Amin. الحساب ربنا Amin. اتنا من Amin ya لدنك رحمة Allah. هيئ لنا من امرنا Amin. رشدا ربنا اتنا في الدنيا Amin حسنة ya وفي Allah. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله بها يا Amin. الله بها يا الله Ya بحسن Allah, bi husnil الخاتمة وصلى الله على khatimah. سيدنا Amin محمد ya بالدنيا وعلى Allah. آله وصحبه وبارك وسلم Amin سبحان ya ربك Allah. رب العزة Amin. عما يصفون والسلام على Amin. المرسلين والحمد لله رب Amin. العالمين Amin. Amin. بسر Qabul ya Allah. الفاتحة أعوذ بالله من Amin. الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بسم بالله من الله الشيطان الرحمن الرجيم. الرحيم. الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الرحيم الدين. إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا صراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين الضالين. تقبل الله منكم منا ومنكم آمين. تقبل يا تقبل يا كريم كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dudi Samhudi yang telah memimpin doa. Semoga doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. آمين آمين اللهم آمين Mendapatkan ampunan, rahmat, آمين lapangan serta dikuatkan surganya. Dan semoga آمين diberikan kesabaran, keikhlasan, ketabahan, serta kekuatan dalam menghadapi hidup ini. Amin ya Rabbal Alamin. آمين Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah seluruh rangkaian acara tahlil dan doa bersama pada malam hari ini telah selesai dilaksanakan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir serta mengikuti acara dari awal hingga akhir. Saya juga memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan, kesalahan dalam bertutur kata maupun hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Marilah kita akhiri kebersamaan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saiki santai. Obrolan santai Pak Cep. Halo. Ya, diawali obrolan santai, himbauan dan lain sebagainya. Monggo silahkan. Oh, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Untuk rekan-rekan, coba sebelumnya saya ingin tahu nih, kalau yang nunggu sidang kan ya tinggal nunggu sidang. Ini nih, yang masih belum sempro, ini permasalahannya apa? Khususnya bagi yang masih belum daftar. Ada nggak? Saya masih menunggu, Pak. Masih menunggu. Penantian Iya. tidak ada pasti. Oh, yang sudah disetujui ininya pengajuannya siapa aja? Yang baru setujui untuk pengajuan sempronya. Pak Mahmud kayaknya Pak. Pak Mahmud. Saya. Ya. Untuk data sementara yang kemarin saya ini apa? Yang saya data itu
Ini yang sudah daftar sempro dan tunggu jadwal. Bu Iza, Bu Umi, Pak Syam Gopur, Muhammad Fatoni, Pak Muhammad Fatoni, sama Pak Mahmud berarti yang terakhir ya. Terus sudah daftar sempro dan menunggu status. Pak Dudi, sudah ada belum hasilnya? Wallahu alam, tunggu aja. Masih menunggu. Ibu Sabaria belum ini ya, belum gabung ya. Pak Agus masih menunggu. Bu Ayu, Masih menunggu, Pak. Bu Ayu. Masih menunggu Pak Cecep, menunggu Oh, statusnya siap. masih menunggu. Nah, ini kemudian yang belum daftar, Pak Junaidi belum gak gabung ya? Pak Junaidi, terus Ibu Muslihatun. Tadi kayaknya ada Ibu Muslihatun. Ini masih belum daftar. Pak Husam. Pak Husam gabung nggak? Nggak ada ya. Pak Kabul. Jadi yang belum daftar itu ada sekitar 4 orang lagi yang belum daftar sempro. Jadi yang belum daftar ya disegerakan lah. Mudah-mudahan kalau nggak minggu ini, minggu depan sudah ada jadwal. Jadwal yang muncul sekarang kan baru jadwal untuk munakosah. Artinya selama munakosah masih belum ini ya, belum banyak yang di ACC, kemungkinan ngegarap yang lain dulu dari PJJ. Makanya sekarang ya kita ikut bantu mendoakan lah Ya, siap-siap. pengelola PJJ ini. Jalur Memang, langit Pak Ketua. memang kan, Mendoakan dan mengikhtiarkan, Pak. iya. Memang dari Karena kemarin doa juga, itu harus selaras dengan ikhtiar, Pak. iya. Tapi kalau lagi mode senggol bacok, saya ngeri ikhtiarkannya. Jadi Bu Sekjor ini mode senggol bacok nih. Jadi sekarang itu terlalu mudah untuk mengeluarkan unek-unek Ibu Bu Hana itu. Kalau itu kan Bu Sekjur ya, Pak ya. Jadi Ya. harus mengetahui siklusnya, Pak. Karena perempuan kan ada siklusnya, Pak. Ada siklus senggol bacok, ada siklus senyum-senyum, Pak. Takon Bu Nani deh, paham lah. Iya. Dan yang tahu siklusnya cuma beliau ya. Itu yang repot. Ya, masa dinas intelijen masa nggak tahu. Terus untuk rekan-rekan yang sudah muncul feedbacknya masih belum berubah ya? Alhamdulillah sudah tadi Pak, sudah muncul. Sudah muncul. Ada yang masih belum berubah feedback 2 dan 3-nya. Alhamdulillah yang terakhir ini sudah berubah, sudah ACC, tapi ada catatan. Sudah banyak ya. Pak Muncul Soleh sudah Pak, disetujui Pak Soleh. tapi nambah Alhamdulillah sudah di ACC revisiannya. Pak. Kenapa Bu Ada Ismi? perbaikan sedikit. Muncul lagi revisiannya, baru lagi. Iya berarti kan Revisi. paling tidak ada perbedaan kan. Tambah Ya, banyak tapi harusnya revisinya. kenapa nggak sekalian kemarin gitu loh Pak? Sabar Bu Ismi. Sabar Bu Ismi. Bu Ismi ini orangnya sangat sabar loh. Ya Septia Pak Cecep. Iya. Septia. Tapi ada ibu yang paling sabar. Iya, Yang iya, iya. gabung. Iya. Dan ngapunten sedayanya nggih. Ada kegiatan yang lainnya nggih. Oh ya siap. Nggih, Pak monggo. Dudi jangan Nggih. Siap, terima kasih Pak Dudi. ya dipantau Sama-sama, terus Pak. etanya Pak Dudi. Siap Pak Ketua. Jalur langit Kalau- selalu Pak menunggu. Dudi mau Lailatul Istimewa ya? Insya Allah Pak Agus. Ngerti Apa bae sampean. lagi rapat PB kok? Ada GGG. Pun sedaya mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi memang info terbarunya seperti itu. Dari grup juga yang di-share baru untuk jadwal munakosah gelombang kedua. Itu pun gak nyampe 50. Saya baca, saya lihat itu yang gelombang 2 itu yang di sidang itu 34 orang. Idealnya kan sekali keluar jadwal itu kan 50, artinya memang
Ya, bagi yang belum selesai masih ada waktu lah. Dan kita Oh, husnudon saja. Jika memang di bawah 50% belum selesai sampai tanggal 17, insya Allah akan ada perpanjangan. Jadi jangan 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 panik, jangan sampai itu kan yang tadi di-share sama Pak Yusuf lanjutannya. Itu mungkin banyak yang panik. Waktu tinggal 10 hari lagi, feedback belum muncul, ACC belum ada, jadwal belum ada, akhirnya pada nge-WA semua ke Bu Hana. Mungkin kebetulan pada siklusnya akhirnya, woi, senggol bacok. biasanya yang mudah panik itu ibu-ibu, Pak. Ah, bapak-bapak juga banyak. Keinget Bapak-bapak paling mumet doang, Pak. Iya, bapak-bapak paling pasrah ya. Sama saja, cuma kan Ada nggak ini kesebut loh ya, Pak. Pak, lagi provokasi kalau di grup sebelah itu, jadi ngasih info-info yang gimana gitu. Makanya, ini kan sebagai bentuk kepedulian pada kesehatan kita, itu jangan terlalu mantengin grup-grup yang lain lah, insya Allah. Grup kelas kita sudah tervalidasi untuk informasi. Makanya saya kadang-kadang kaget juga. Dapat Nah, info dari mana, orang ya. saya aja belum dapat. Akhirnya mumet sendiri. Saya aja belum mikirin. Saya kan masuk di grup HMJ, Pak. HMJ juga ada. Terus di Mm-mm. kemarin waktu KKN kan saya di Bogor. Akhirnya masuk grup Bogor juga. Ya Mm-mm. memang begitu infonya, Pak. Cuma kan saya ketuanya si anteng-anteng, Pak. Wis, apa cari ketua lah. Insya Allah Kalau lah. saya prinsipnya begitu. Wih, santai lah. Saya juga kadang-kadang kalau dapat Pak, info-info yang mengagetkan itu, saya telusuri dulu ini kira-kira urgensinya tinggi atau sedang hmm. atau rendah. Kalau rendah ya santai aja dulu. Kalau tinggi baru Kalau kita yang share. urgensinya tinggi itu yang kemarin, Pak. Kemarin malam tuh, Pak. Yang sehari kemudian Pak Cecep baru share. Apa itu? Cek rekening, Pak. Ya, itu mah gak usah ngecek rekening. Gak usah ngecek rekening itu mah. Cek aja dulu ada nggak saldonya. Jangan sampai rekening bener saldo kosong. Nah, Itu nah, gawat. Pak Daud, apa kabar Pak Daud? Hadir, hadir Pak Kiai, hadir. Ditunggu di Depok Pak Daud. Siap, siap, siap Pak Kiai. Pak Daud tinggal Kemarin tinggal saya nunggu ini ya. Nunggu apa? ACC. Saya belum turnitin, Pak. Oh, Masih belum perbaikan turnitin. terus dari dospen satunya. Hmm, Insya Allah Sabtu inilah. siap, siap, siap. belum daftar munakosa apa sudah Pak Daud? Belum, belum. Belum, Oh, masih belum. revisi terus. Selama Mas, sebulan berarti revisi terus. masih perlu bimbingan berarti. Ya, perlu bimbingan dari Pak Cece, Pak Soleh. Pak Soleh itu satu satu bimbingan dengan saya. Cuma cepat beliau. Iya, saya belum Pokoknya ada yang kalau belum bimbing ini. iya, belum daftar munakosa berarti masih perlu bimbingan berarti. Ya, Iya, betul. apalagi belum belum sempro itu belum ada yang mau bimbing. Belum ada yang mau Aduh. bimbing itu. Ini masih mencari pembimbing berarti Pak, ini, Pak. Di Itulah. komisi JJJ, Pak. Insya Allah informasi-informasi terbaru akan saya update terus untuk ya nanti kita akan tetap perjuangkan lah mengenai kondisi kita memang. Yang pertama memang kita lihat gitu kan dari pengelola juga kewalahan. Artinya bukan masalah dari kita Ya. lambat atau kurang satsetnya. Memang dari pengelola juga sudah mereka udah menyadari mereka kewalahan. Jadi kita kita bisa lah gitu kalau misalkan nanti saya juga ngobrol sama Kosma yang lainnya. Mudah-mudahan Hmm. tanggal 17 itu nggak saklek lah. Ya paling tidak wisuda September lah. Jadi Agustus terakhir. Siap 86. Ya, dan Wis tidak wis menambah dadi lah UKT. wis dadi. Itu yang paling penting. Nggak nambah UKT. Nah, itu Soal-soal. Pak maksudnya. Itu maksudnya yang perlu diperjuangkan ketua tuh itu. Insya Allah nanti Masalah wisudanya kapan saya nggak masalah, Pak. Yang penting orang nambah UKT no, wis, oke. Kan ngurang-ngurangi jatah, Pak. Pak Insya Allah. Daud. Pak, Siap, Pak ya. Daud itu
requestan saya itu kapan direalisasikan Pak Daud? Yang mana itu, Pak Kiai? Yang mana? Yang mana? Nah, sing kae lho. Yang mana, Pak Kiai? Teman-teman masih ada yang bermasalah dengan dosen pembimbing? Selain Pak Yusuf, Pak Yusuf, yang mudah-mudahan lobby terus Pak, mudah-mudahan lah Nah, gitu. Emang saya ini dosen pembimbing duanya, Pak Cep. Amin, amin, amin. kenapa? Apa Pak Ahmad Musyafa. Tapi beliau begitu balas chatnya kita, langsung seluruh bab 1 sampai bab 5 itu langsung dikoreksi. Kemudian saya kirimin lagi hasil revisi. Nah, cuma sampai sekarang nggak dibalas-balas gitu. Oh Mungkin iya, dia nunggu ini kali Pak Cep. Nunggu apa? Nunggu ACC dari dosen 1 mungkin. Baru ya di memang karena ACC juga gitu. memang kita juga harus menyadari gitu. Dosen Betul. itu mereka juga dosen aktif di reguler. Mungkin bisa jadi mereka apa ya, ketika kita sudah mengajukan revisi, nah untuk yang keduanya mungkin masih ada revisian dari yang lain gitu sehingga itu yang diprioritaskan. Sama kayak di ini juga untuk di jurusan. Artinya yang revisi kedua dan revisi ketiga ya ditunggu saja. Jangan disamakan dengan yang baru daftar. Soalnya kalau yang baru daftar pasti mereka akan mendapatkan hak untuk revisi pertama, untuk pengecekan pertama. Maka sebenarnya yang paling tepat itu sebelum mengajukan ini apa pendaftaran munakosah, kita benar-benar harus revisi, harus diperiksa dulu sesuai dengan panduan. Kalau sesuai dengan panduan, insya Allah sekali daftar langsung jos. Saya kemarin waktu sempro itu mau daftar sempro itu saya sesuaikan dulu dengan panduan, pas alhamdulillah sekali daftar langsung. Malah saya yang pertama kali daripada Pak Patoni ya Pak. Pak Patoni di ACC duluan, jadwalnya belakangan. Saya ACC belakangan, jadwal duluan. Rezeki anak soleh. Cuma Rezekinya tetap, Pak Soleh. iya. Cuma sampai sekarang memang belum ada SK pembimbing juga, belum ada yang membimbing saya. Hmm. Mudah-mudahan lah teman-teman yang masih punya kendala dengan dosen pembimbing, ya bersabar lah sambil pantau gitu. Pantau, saya juga kadang-kadang mantau dulu kalau lagi enak lama